तृतीयोऽध्याय प्रथम स्कंद सुतवाच सुत कहती सुत चिते हरसे मुनिक ग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत्व आदि अंगे मिशी विराट रूपे ब्रह्मराशि कलाव हई षडदश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर नल जल वसुमती बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ये षोडश है आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि स्वर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी नाभि कमल कमल प्रकाशिया छादिला जल ब्रह्मा होइला हाथ जात जे प्रजापतिंकर नाथ तार शरीर सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जहा व्याण माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद भुज शिर वदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण वसन कुल भूषण मणिकंकण झटकंती दिशयति रूप कांति सृष्टि मध्य मायाधार करई जेते अवतार ताहांक मूल विजयी जगते ब्रह्मा से बोलाई जार अंशांश बड़े गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिला दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बेले महिजे थिला रसा तले तार उद्धारे नर हरि तक्षणे कूल रूप धरी गोधरी जले बसाइला वराह कल्प बुलाइला तृतीय ऋषि स्वर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी कृष्ण भगत जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त चतुर्थ जन्म धर्म कला देव उद्देश्य कर्म कला से रूप नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कधर्मर घरे नामे से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठे से त्रिपुत्र होई अनसूयांक माता पारी प्रहलाद आदि दत्त्यगणे ज्ञान कहले जणे जणे सप्तम स्वर्गे नर हरि आकृति गर्भे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कले स्वयंभु मनंतो पालिले अष्टमी नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले नवमी पृथुरूप धरी बले दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी कले समनाम वहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नाव प्रलय जले वाही प्रलय जले विहरिले रविर वंश को रखिले एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिवारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरी पृष्ठे रही द्वादश सर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धनंतरी रूपे अमृत क्षीरान्नवाणी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे शंकर मोहि काम बसे चतुर्दशे सिंह बपु विदारे हिरण्यकश्यपु वामन रूपे पंचदेशे बलिकी छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितावधरे अहंकारे धरणी एकविंशवारे भ्रमिले महाकोपानले राजा को धरी बाबू बले दुष्ट क्षत्रिय काटे मुंड रुधिरे पूर्ण करी कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने शपथ दशे देव कार्य जन्मिले पराशर वीर्ये निगम वृक्ष थिला एका विचारी कले सते शाखा प्राणी की देखी अल्प बुद्धि धर्म संसारे प्रसिद्धि से पुणी दिवाकर वंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे जल दिवंदी सीता छड़े लंका ध्वंसिले भुज बले रावण मारी देवराज भले संपादी देव कार्य ऊनविंशति रूपे हरि यादव वंशे अवतरी कृष्ण स्वरूपे राम तुल्य अवनी भारा उश्वासिले कलिया गमे भावग्राही प्रसन्न जन मन वही बुध स्वरूप अवतारे जन्मिवे किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान वही असुरंक मन एमंते जन्म एकविंश सुजन हिते ऋषिकेश से पुणी कलिजुग अंते राजा को देखिवे जगते हृदय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नंती हरि से काले विष्णु दशा घरे जन्मिवे कल्पकी अवतारे मन हुएगे बलवंत स्वार हि जगन्नाथ सुनंद खड्ग करे धरी दुष्ट राजा को बेगे मारी अल्प राजा जन देशे हे दयारे करिण आश्वासे से सत्यनिधि मायाधर अशेष करे अवतार यथा जिमुत वृष्टि जले सहस्र नदी मही तले ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा
ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି କୃଷ୍ଣର ଅଂଶ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କେ ଅଂଶ କେବା କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନୀଳଜିମୁତ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ରମେ ନର ହରି ଦୁଷ୍ଟର ତେଜ ତେଜେ ହରି ସଂସାରେ ଖେଳଇ ମୁରାରି କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମବାଣୀ ଯେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ମଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେଇ ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ରେଣୁଏ ଯେମନ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନ ବିଘାତେ ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭାସ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ହେବେ ଓ ମୁନିଗଣେ ଶୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରଖି ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୋଇ ବିନାଶ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ତେବେ ସେ ହୋଇ ଭାବିତ ତମୁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ପଥେ ବୋଲନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଜନେ ତନ ଘଟେ ଅନୁମାନ ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ତା କେହି ଅମୋଘ ଲୀଳା ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳୟନ୍ତେ ଆପणे ସଂହାର ଯାହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ର୍ଗେ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ ଏଣି ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବୀ ମୁଇଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣକର୍ମ ଅଜ୍ଞାନ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୁରାଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋ ହୋଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ ସେ ଚକ୍ର ପ୍ରାଣୀର ଚରିତ କେ ଜାଣିପାରେ ତ୍ରିଜଗତ ଏ କାଳ ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତେ କେ ଯାଇପାରେ ହେ ତାର ପଥେ ସେ ହରିପାଦ ପଦ୍ମବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିବେ ମକରନ୍ଦ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହରିଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜ ଇଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ପର ଶଂସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଧାରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରମ ଋଷି ମିଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣୀ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତରିଲା ଭଗବତ ରଙ୍ଗିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବେ ଭାବେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ ଭାଗବତ ଦତ୍ତବାଣୀ ସୁକମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ନର ହରି ଘୋର ସଂସାର ଯିବା ତରି ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ଇତେ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଇତେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः।